बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर ज़ाहद। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो पर कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु की नबूवत के बाद से लेकर अब तक नबूवत का दावा किया, वो लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया वो आज हम जो है ना बहुत ही नायाब वीडियो देखने वाले हैं। इस पर हम रिएक्शन भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आप सल्लम के बाद से लेकर आज तक किन किन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया, जबकि आप सल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। इसको कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि नबूवत के ऊपर ख़त्म मोहर लगा दी कि कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। उसके बावजूद भी लोग मुख्तलिफ़ अदवार में गुमराह होते रहे इल्म की दूरी की वजह से। उनमें से बेशुमार लोग जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया, जिनमें से औरतें भी थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी तदबीर को, उनके दावे को अवाम के सामने कुचला। कोई नबी नहीं हो सकता, वली ज़रूर हो सकता है, लेकिन नबी और रसूल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इस दुनिया में नबी आएगा ना रसूल आएगा। इसी तरह ये कल का जो परसों का वाक़या है फैसलाबाद में, जो औरत ने नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह झूठा दावा किया है, तो वो बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। आइए आज हम जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया था उसकी आज हम उन सारे लोगों को एक्सपोज़ करते हैं और मिलकर उनकी वीडियो देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया। आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, और बेशक मेरी उम्मत में 30 झूठे आएंगे, उनमें से हर शख्स खुद नबी होने का दावा करेगा और मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऐसे लोग हमें सिर्फ 19 मिले हैं जिन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया है। सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा अस्वद अनसी ने किया। ये सना यानी यमन का रहने वाला था। इसे फ़ैरोज़ दहलमी ने कत्ल किया था। फिर उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा में गुजरा, जिसको हज़रत वहशी बिन हर्ब रदियल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया। उसके बाद तुलहा अज़दी ने नबूवत का दावा किया था। यह एक काहिन था। बनी इसराइल के बास कबाइल इस पर इस्लाम लाए, मगर बाद में यह हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत होकर मुसलमान हुआ। इसके बाद सज्जाह बिनते अल हारिस ने नबूवत का दावा किया था और उसने अपनी कौम पर 5 वक्त की नमाजों को बाकी रखा था। उसने मुसलमा कज़्ज़ाब से शादी कर ली थी। सज्जाह निकाह के बाद मुसलमा के पास 3 दिन रही। जब अपनी कौम में आई तो कौम ने महर निकाह के मुताल्लिक पूछा और कहा कि बग़ैर महर के तो निकाह नहीं होता। इस पर सज्जाह मुसलमा के पास गई तो मुसलमा ने कहा कि मैंने तेरे महर में तेरी जमात के लिए 2 नमाजें यानी इशा और फजर माफ़ कर दी है। मगर बाद में ये औरत हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। मुख्तार सख्फ़ी ने भी नबूवत का दावा किया था और ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में गुज़रा। बहबूद ने भी नबूवत का दावा किया था। ये खलीफा मुअतमिद बिल्लाह के ज़माने में गुज़रा है। करामती फ़िरके के एक शख्स ने भी नबूवत का दावा किया था। बाद में इसने हजर अस्वद चुरा लिया था। नवाह नाम के एक इलाके में भी एक शख्स ने नबूवत का दावा किया था। मुल्क यमन में एक शख्स गुज़रा जिसने अपना नाम ला रखा था और वो ये कहता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुताल्लिक बशारत दी है कि ला नबी यबादी, ला मैं ही हूँ। एक और औरत ने नबूवत का दावा किया था जो कहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबीय ही तो कहा था, ला नबीयतुन बादी तो नहीं फरमाया था। यह हदीस मर्दों के हक़ में है, औरतों के हक़ में नहीं। आपके बाद औरत नबी हो सकती है, ऐसा कहकर उसने नबूवत का झूठा दावा किया था। एक यहूदी ने बैतुल मुक़द्दस में मसीह होने का दावा किया था, मगर जब उसको गिरफ़्तार करके उसकी पिटाई लगाई गई तो वो मुसलमान हो गया। इसहाक़ अखरस नाम का एक शख्स बसरा में गुजरा है। इस पर बसरा और उम्मान के कुछ लोगों ने इसके झूठे नबूवत के दावे पर ईमान लाया। फ़ारस बिन याहिया साबाती ने भी झूठा नबूवत का दावा किया था, जो मिस्र के एक शहर त्यूनिस में गुजरा है। मुतनब्बी शायर ने भी नबूवत का दावा किया था, मगर बाद में ताइब हुआ। एक बकरी चराने वाले ने भी नबूवत का दावा किया था। असल में ये जादूगर था जो अपने एक हाथ में आसा रखता था
اور جادو کے ذریعے لاٹھی کو ازدا بنا دیتا تھا۔ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کرا دیا، یہ قید ہی میں مر گیا تھا۔ غازانی نام کے ایک ساحر نے یعنی جادوگر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے 14ویں صدی کے شروع میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور آج بھی دنیا میں اس کے ماننے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ پھر 1990 کے درمیان ہندوستان میں شکیل بن حنیف نام کے ایک شخص نے مرزا کے نقش قدم پر مہدی پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کاذبوں کو ماننے والی ایک تعداد ہوتی ہے۔ ہمیں ان کی عقلوں پر حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے یہ جھوٹے لوگوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی باتیں قرآن اور حدیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی 3 وجہ ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے کاتب وہی شخص کا گمراہ ہو جانا جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے۔ یہ بڑی مثال ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً یہ دعا کا اہتمام کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انك ہمیں انت ہر حال میں دعا ہی کرتے الوهاب۔ رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، چاہے کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو دین کا دنیا کا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا۔ تو آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ بے شمار دور میں لوگ، مختلف لوگ جو تھے جن میں سے عورتیں بھی تھیں، نبوت کا دعویٰ انہوں نے جھوٹا نعوذ باللہ وہ کیا، اور ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو گئے، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح کا یہ ایک واقعہ جو ہمارے فیصل آباد میں ہوا ہے، تو وہ جو عورت ہے وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جس طرح وہ ثناء اللہ اپنا نام بتا رہی ہے، نعوذ باللہ وہ ایک اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں ایک نبی ہوں، اپنی پہچان کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ اصل میں یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ ہم اتنے دین سے دور نکل چکے ہیں کہ اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ہمیں بولنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں تا زندگی عقیدہ ختم نبوت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اس طرح جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ مختلف انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، وہ آخری کتاب ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں ایز اے مسلمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے جاہلوں کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر گامزد کرے۔